नमस्कार सांग मैंने हर महादेव आशा करते समस्ते भल मुझे बहुत भल अच्छी देखते मुझे कैमेरा ऑन कर देती से कि हसुची मो पुओ आज तो ना मैंने लक्ष्मी बारे तो मुझे से नाटा कहीं महाशय ना पड़े तो से लक्ष्मी बारे कहले समस्त बुझीपारे तो सकाल सकाल लिपा पोछा करके घर द्वार लिपा पोछा करके गाधे पाधे आसिक रोषे कर आज बहुत ही लेट हो गलानी प्राय 11टा 11:30 एपର୍ଯ୍ୟନ୍ତ रोषे होना तो भाविली टे ब्लॉग स्टार्ट करदे रोषे करी ये पूरा नंगु पंगु होके बस शोला ठीक रोषे कर टाइम से उठी पड़ी तो आज कौन रोषे हो चलते देखा मैं तुम सहित सेयार कर तो फाइनाली सामने मुझे भात बसी देखी भात बसी देती आज भात सांग को हम डालमा जेहेतु लक्ष्मी बारे तो आज भात डालमा ही बनइबी से भात बसी देती आज प्रति केते जोर खरा होती आसिक से सागु गैस टे बसई कहीं बों का देह बहुत ही खराब तो से सागु ही रांधुची तो सागु सहित टिके मिश्री पकई टिके लुण सागु बसई पूरा सागु फुटी गले देवी खावाई से खाइबे भात खाइलानी तमें बीर बीर धन कोट जाऊ कौटी ए बाय 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 मुझे का ड्रेस पिंच कहतु मैंने मो झुओ ड्रेस पिंधे बोलूँ एमती पिंधिले आउ तो देखिए दृष्टि देवेनि कह एड़ बड़ ड्रेसटा पिंधि आउ कहीं जापर तो बॉडी धन जाओ ना जाओनी आड़ को आस जाओनी आस वीर भात फुटू आस पलि आस वीर तो भात रांधि सारिकी फाइनाल डालमा बसई देती आ सांग मैंने झाड़ा मैंने आमिष सब थुआई एपट सेपट करके खराब मन करेनि कहीं टिके खरा हो सारा पूरा पुणी बहुत जोर वर्षा होता तो असरा वर्षा होगा मु तो जाल सुखई थी मैंने रांधापी तो ये आणिकी मुझे जाल को थोई देती जेजे नाती से खेलुं पकाड़ तो मो पु कौन कर आलू भजा को मिसई खाऊ पूरा ये कर खराब कर भोक ना खाई खाओ तमें खाओ खाओ पखाड़ तो आलू भजा ढाई ढूली कौन कर बस किसी रखनी सब ये हिं कर खाईदि सांग मैंने खाई पी कि पूरा मुहरे एत टेस्ट होता है खाद्य पूरा बहुत जोर निदर पूरा शोई पड़ी आ ब्लॉग कर पार नी तो 4टा बेले उठिकी एवं ब्लॉग आरंभ कर देखिपे तो ये जगह को प्रतिदिन आसुच्छी किंतु वीडियो बनई पारनी कहीं माने एथिपाई बनई पारनी टाइम होनी बनवाई तो आज सबुदिन का माने ये 4टा बेले ही मेघ पलि आसुच्छी तो आगे आज मेघ आसला तापर एबे किंतु नाई खाली पवन दौर से भाविल गोटे भिडियो बनईदेवी सांग मैंने आउ गोटे कथा आपण मान सहित मु माने शेयर करी आज आपण मान भितर जड़े मत कमेंट करुँच कि तुम्हें पलि आसिल तुम हजबैंड कहीं आसिले तो सांग मैंने मुझे गोटे कथा कही रखी मो हजबैंड एपाई आसिले कहीं सेठी प्रबल काम सी जब एबे तो किसी अकेजन नाई गाँव में तो सी जदि पलि आसबे कामटा लॉस हो किसी करें आ पैसा भी मोर लॉस हो तो किसी सेमती था फेस्टिवल के ओकेजन था से आसिक बुलिकी जाइए
ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ସେ କାହିଁ ଆସିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର କାମ ବହୁତ ହି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେନି ସେଇଠି ରହିଗଲେ ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଆପଣମାନେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି ଆମ ଗାଁର ମୌସମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ୱାଓ କି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ 4ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ ନା 4:30 ହେଇଗଲାଣି ପିଲା ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଦେଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସିକି ରଜ ଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଜିକି ଆସିକି 8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି 8 ଦିନ ହେବ କାଲିକି ହେବ 8 ଦିନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୋଳିଟା ମାନେ ମୁଁ ଛିଡ଼େଇବା ଦୋଳିଟା ଖୋଲିବାଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେଠି ଗୁଡ଼ା ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏଇ ଦୋଳିଟା କିନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଖେଳିବ ବୋଧେ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବ ଦୋଳି ନା କ'ଣ ଆଉ ଖେଳ ହଁ ଗୀତ ବୋଲିକି ଖେଳ ଦୋଳି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ତ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଯାହା ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଶୋଇପାରିଲେଣି ତାପରେ ସେ ବେଙ୍ଗ ବୋଉ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତ କେହି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର ତ ରାତିରେ ସେମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ମାନେ କଦଳୀ ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଖାଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତ ରାତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାରେ ଖାଏନି ଭାତ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ବନେଇ ପାରୁନି ଆଉ ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବନେଇ ହେଉନି ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।